তো হাই ফ্রেন্ডস, হ্যালো বন্ধুরা। তো এখন আমি একটা গান গেতে চলছি, তো বলে দিও ও গানটা কি কেমন হয়েছে, ঠিক আছে। मैं तुझको चाहता हूँ दिलो जान की तरह, ओ मैं तुझको चाहता हूँ दिलो जान की तरह। तो छा गया है मुझे पे आसमान की तरह, तो छा गया है मुझे पे आसमान की तरह। ओ मेरे यार सुरविधि, ओ मेरे यार सुरविधि, 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 সুরবিধি। তো বলে দিও গানটা কেমন হয়েছে, তো লাইক এবং কমেন্ট করে দিও সবাই। ধন্যবাদ।